Hi sir, sa pangalan na to? Jerry Kanjung, sir. Nakatry na kag-inom aning produkto ha kining Santon Plus Coffee Mix? Wala pa na ko katrayan. Andam ka mainom ani? Andam ko minom na, sir. Unsa may balatian nga ginabatin mo ron? Sa una, sir, na-imaray ko diri, sir. Pangal sa bugas sa kundikon, sir ba? O murag hug pamaol ba? Kining Santon Plus Coffee Mix nani siya mangustin, soya beans og kamunggay. Naatanan nga mga benepisyo nga tumakuha niini. Nga di lang kay niinom kaning Santon Plus Coffee Mix, kitambalan pa jud ka. Tanan klase nga balatian pwede maalibyuhan niini. Salamat kayo, sir. Sa Santon Plaza, sir, nga inyong gihatag na ko, sir. So hinginom ba kag kape? O, hinom ko kape, sir. Kape lang man kami ng kape sa kadlaw. Sa karang, naghapon ka, sir. Nakatry na kag-inom og kape nga nang hapdos imong kuto-kuto, ginervyos ka niya, nagpalpitate ka. O, kanang 3-in-1, sir. Minom pa gyapon ka na. Wala ko minom, sir. Ayog inom anang kape nga musamot yung balatian. Dili na tas kape nga nangapi na kagitambalan pa ka. So mo ni ang kape nga gibuhat karon nga gigama sa Yes to Health ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Sila kong gamit anay, sir. So andam na ka mo inom aning kape ha? Mandam na ko minom anay, sir. Lami kining kape ha? Ina mo rin Santon Plus nga gihatag ilan ako sa Itit Pantry. Nagkakaing salamat ng Santon Plus. Gitambalan pa ka, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.